Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Sing it, Cebu, lift it higher, let it ring true. Sing it, Cebu, loud and proud. Let it Cebu, loud and proud. Let your voice rise above the crowd. From every town, from every shore, hidden stars are ready to soar. Feel the rhythm, feel the fire. Take your dream a little higher. Sing it, Cebu, hey! Sing it, Cebu, ho! Sing it, Cebu, let the whole world know. Sing it, Cebu, brave and free. Sing it, Cebu. This is victory. Your song. Your music. You're listening, pleasure. Sing it, Cebu! Cebu! Hello. Maayong hapon ka na tong tanan. Maayong hapon, Sir Jo. Maayong hapon. June Villar. Yes, may hapon. Sabado na usab. And good day all over the world globally. Yes, bisan pa man sa kainit sa panahon, pero init usab ang among iandam kaninyo no, wala man mi kuan diri, wala mi bahaw diri. Oh, Kapit bisan ka. pa man nagtaas ang atong gasolina, gusto Aha. na kumutaas sa dakong ilong. Ana kataas ang among Yes. energy. O walay Oh. taas nga gasolina ang makapugong sa among energy karong kahaponon, di And ba, Sir Jo? because we love to entertain you Yes. through Sing It Cebu. Aha. Yes, sa atong mga bisita, sa atong mga nagtanaw karon sa television, sa inyong mga balay, no? Ani, ano, usab, pwede mong mo request sa inyong mga kanta para Yes. makanta na mo sa sunod ng sa Sabado. Ah, yes. Okay, since Sing It Yes. Money, we have to start singing. Yes, but before that, we have to inform the people that we have a guest today. Ala, Yes. Who is the guest? The guest is very professional singer from the Cabantan Street. Yes, Mabolo, Cebu City. Hail Miss- from Cabantan. Ha? Yes, Miss Brenda Ruho. Okay, may hapon yung tanan diha sa Mabolo Police Station ako mga friend Da, police station, yun dayon, oy. mapasalamat ko ba daan. Kay mabuotan kay diha si Sir Bako, si Piggy ug si Sir Batayong ug si Midjuit duha. Mauba. May hapon yung tanan diha sa tanan Kabantan, diha sa tanan taga Kabantan. Mona, Pero, Sir Joe. unsang ano, international naman ni siya, Jun. Tungod kay kani siya actually from New York to Jersey, New Jersey. Niya sa karon kay ato man na siyang special guest kay So- basta So nakakanta kag New York? So, asa United States of American Tiki-Tiki. yes. Kami duha, tiki-tiki. Kuya. Kuya, duha. Ako yung... Usahay mga variety show, mag-uban mi ni Brenda, so mo nag-ingon wala na sila kailan namo tungod mausab ang gud among dagway. Basta na namis entablado. And of course, the main event of Yes. Sing It Cebu will sing to us now. Yes. And she is Miss Rochelle Barbajos. sa Say- iyang... Yes, ang song Cabaret. Wow! What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret auction. Come to the cabaret. Put down the knitting,
the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret auction. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow your horns and celebrating. Right this way, your table's waiting. What's good for meeting? Some profit or doom to wipe every smile away. Life is a cabaret auction, so come to the cabaret. I used to have a girlfriend named as Elsie, with whom I shared 4 solid rooms in Chelsea. She wasn't what you call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, a neighbor come to stick her. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her late on like a queen, she was the happiest girl I've ever seen. I think of Elsie every day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret auction. Come to the cabaret. And as for me, I made my mind back in Chelsea. When I go, I'm gone like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't the longest day. Life is a cabaret auction. It's only a cabaret auction. And I love the cabaret. That's Miss Rochelle Borbao of Cabaret. Do you believe, no? Kay ba ka kitsa kanta na? Before? You know that won several Oscars sa musical nga film. You remember? Si Liza Minnelli. Minnelli. And you know who is Liza Minnelli? Wala ko si Liza Soberano. Anak ni siya ni Judy Garland, di ba? Wow. Oo, anak ni Judy Garland. It won several Oscars before. Tiguang na gyud ay Yeah. ko, no? Actually, Sir Jo, to be honest, kaning kantaha, dili ni siya mo akong gi-prepare. But since June Villarta is nag-submit siya dito niya, iya na ko gipakanta siya kanang kantaha karon. But do you agree? I mean, do you believe me if I'll tell you nga, pagkanta ni Mos Cabaret ko, nakuang ko, nahay. Honestly, nahay ko, tangigiga siya ang pagka-perform. Wow. Di siya lupigong di siya lupigong Liza Minnelli. Oh, honest ha, I saw the film. Wow. Oh, Ay, pero matanaw dyan na ako, pagkanta Sir Jo. you should matay. Hibaw mo unsa ni ka versatile. Mentag natay musical din sa Cebu Yes, that who you will knows, be diba? performing, no? So, daghang kay kag-role nga pwede for a musical din sa Cebu City on stage live. Okay. Unya karon mo ni siya ang salarin. No? Siya pod versatile sa kay Sir Jo. Oh, I Pwede feel siya mag-Whitney Houston. Nahaig ko pag-perform. Honest. Ha? Okay, atong isunod dayon si June Villarta Ramsey sa iyahang Paano. Paano kung wala ka na? Paano ba ang
mag-isa. Mula nang magkasama ka, kung paano'y limot ko na. Paano ang pag-ibig ko, kundi rin lang laan sa'yo. Ang buhay ng ating mundo, di ko alam kung paano. Bago ka lumisan, sana'y maturuan mo na iwasan ang bawat nakasanayan ko at limutin na ang maghintay lamang sa'yo. Paano ba ito? Ukay daming bagay na hindi ko na alam, tulad ng lumuha at saya ay magdamdam, dahil naniwalang labis mo akong mahal, laman ng bawat mong dasal. Paano aking gagawin kung di mo na ako pansin? Kung ito'y panaginip din, paano ba ang magising? Bago ka lumisan, sana'y maturuan mo na iwasan ang bawat nakasanayan ko at limutin na ang maghintay lagi sa'yo. Paano ba ito? Ukay daming bagay na hindi ko na alam, tulad ng lumuha at saya'y magdamdam, dahil naniwalang labis mo akong mahal, laman ng bawat mong dasal. Paano ba aking mahal? Paano ba Wow, paano? Kung sabisay pa, unsaon jud? Oh, ano ang pagsulti? Unsaon jud? Ing atuon gyud ito si Jun. Unsaon gyud mo na yun, pag hindi gyud nindot kayo murdar na. Og tungod ana Jun, tuguti ko nga mohatag og shout out. Uy, daghang Special ganun. shout out of course to Kapitan Kevin Kumbati sa Siana, Surigao del Norte. Yes. So gikan kana ni Ninyo, Sir Ninyo Angelo Maliquez. So Yes. Kapitan Kevin Kumbati sa Siana, Surigao del Norte. Siana, Del Norte. O kung shoutout ko sa itong mga friends nga tanaw karon diha sa Tagbukan, diha sa kuano ka na sa Leyte, sa atuang sa Abuyog Leyte sa Barangay Tagbukan na si Engineer Auxilio Ricamada. Okay, daghang salamat sa Yes. inyong pagtan-aw diha. Og tuguti ko nga mohatag og special nga pasalamat. Thank you very much to my BFF of course, Jenny and Tera diha sa Basewater. Salamat kaayo sa mga kuan sa atong mga support to the maximum level of support. Thank you so much. And shout out of course gikan sa Vietnam ang iyahang kwarta minilyon dong. Wow. Maiatabs ni Flora May Prohimo nga ang Uy. iyahang kuan minilyon. Tungod kay dong man. Mga Prohemo family. O karon? Yes, o karon mo ni siya ang siya ra jud kan matod pa ni June nga dili jud kuno mailog ang kanta. Kung mao na ni siya mo kanta kay kinahanglan i-research kay lawom kaayo June. Kung Murag- magod ka nang di may usahay nga ikaw kanta ka niya, Yes. makanta sa nako. Oh, ilogo nimo. Oh, ilogo nako. Kani di ko kailog ang kanta kay siya ra man gyud mo kantaan ni god. Yes, of course kani. Kuha ni siya.
ang iyahang title sa kantahon Jun, Mm. you've got to pick Oh, mali. a pocket or two. Oh, kalaot na sa title Mao, bitaw, di title ko pa lang ka- daan tang twister na para atong kuan Di jo ko sunod ani mga kanta niya sa Yes, atong- Sir Jojo Labilia sa iyang you've got to pick a pocket or two. In this life, one thing counts in the bank, large amount. I'm afraid this won't grow on trees. You've got to pick a pocket or two. You've got to pick a pocket or two, boys. You've got to pick a pocket or two. Why should we break our backs stupidly paying tax? Ham and tax income, better pick a pocket or two. You've got to pick a pocket or two, boys. You've got to pick a pocket or two. Why should we all break our backs? Better pick a pocket or two. Robin Hood, what a crook, gave away what he took. Charities fine, subscribe to mine, get out and pick a pocket or two. You've got to pick a pocket or two, boys. You've got to pick a pocket or two. Robin Hood was far too good. He had to pick a pocket or two. Take a tip from Bill Sykes. He can whip what he likes. I recall he started small. He had to pick a pocket or two. You've got to pick a pocket or two, boys. You've got to pick a pocket or two. We can be like old Bill Sykes if we pick a pocket or two. See someone rich, both my hands start to itch. I will find some peace of mind. I have to pick a pocket or two. You've got to pick a pocket or two. You've got to pick a pocket or two. We have to pick a pocket or Wow, Jun. Yes, big as to pick a pocket mo. You have to pick a pocket or two. So kasabot ka Jun, motorcycle team song dapat ni Adan sa Paraiso no. Mao ba Kabaka na manguot. mangunguot lagi katukawatan ming duha. Ah, ikaw imo ditong team song. So unsa man imong kuan ko na mangatol mo kunong kamot basta makakitag kuan. Amo na pitaka unya. Oh, unfair ra ba kayo ron ang panahon kay kung tapad-taparan ka sa jeep, Ah. kung kuan, kung gwapo mo ingon din kuno Ah. oy soulmate. Ya tungod sa Oh. kanta ni Sir Jojo nakalilig si tatay. Dudong limchua sa maong awit. Oo. Okay, more of Sing It Cebu when we get back. Don't go. Sing it, Cebu. Sing it, Cebu. Lift it higher, let it ring true. Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 183 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone numbers 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. Ma, wala na dita ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na late ko.
nangita pa mong para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sing it, Cebu. Sing it, Cebu. Lift it higher, let it ring true. Yes, balik na sa itong Sing It Cebu, But Sir June, we're Jojo. back actually. June, for the sake of those kanang mga laing nasud, ano, why don't you speak also in English? No need because it's gubat na. Okay. Maglisod na. Sige, practice ba para kung ipadatang ato ni Kuan, Ni magkamaot- Trump. Oh, ni Trump. Ibalat as kanyang kamaota mo is English dito. Bitaw, sa atong mga friends na nagtanaw karon no, amo na giingon diha nga ato day pasalamatan ang atong mga sponsor. Yes, okay. So, Ato pasalamatan ang Lourdes Food Products and Catering Services. Okay. Sa pa. nga si Ma'am Lourdes Gomez nga maogi mo si kaso ninyo diha kung namoy mga birthday o uban pa contact lang mo sa atong Lourdes Food Products Catering Services nya ato din nga pasalamatan pud ang iyang muanda man iyang pagkaon si Ma'am Gigi Buntilaw. Daghang salamat Ma'am Gigi. But we actually have experienced naamog yun yung na-avail ang Lourdes Food Products nga dili libre. Nagbayad yun tato yun. Nya okay. lami kayo dakan kay sudan. Kay kamao man na siya mo amo kanang sana mo mo bana ba kung Yeah. angay ba ni mo naging Okay. Oo. Now, ang atong Sinisibu. Sinisebo, of course, niya may nilitli ra ba taon si, Ah. si Tatay Dudong Limchua, and of course, Nanay Dayan, and of course, Yes. Ma'am Annie Yuzon. But of course, ang atong mga kuan, crew, ang atong mga technical staff, of Yes. course, start Naagihapon. with Dave Samako and Brian Incorporada, and of Incorporado. course, the director. Yes. Incorporado og si Incorporado. Joris Bidad. Gani malami kay tag mga shot karon tungod kay klaro kay itong mga dagway Sergio. Yes. Ikaw mura ka ng doktor ang dating nimo. Ako mo'y pasyente. And of course, the makeup. Yes, the makeup artist Freddy Katubay. And who else? TOC. Si Raymart o si Matmat. Oh, Raymart de Matmat. Si Inday Lopez. Inday Lopez. O si Nilo Cabarles. And of course, O si how about- Mabel Bregolay. Oh, dili, Bilyarta na sa Bilyarta. una. Karang Bregolay na. And kining next song ba, hinungdong Yes. yung ko ani Jun, elementary pa ko ani. This is actually a revival. Ang nikanta ani bata panganlag Henji. Enjit? Henji. Usa na siya ka ng Henji. Henji. Ooh. Usa na siya ka ng insig o kuan? Merkano man. siguro siya. Merkano. Lami kini niya pagkakantang kaning Rain Gently Falls. Rain Gentle. Ang gamay sa kuan ng pagkakanta ha. Oo. Nakakwarta kuan ang ato ko sa katedral maglakaw-lakaw pakantahon ko sa mga estudyante sa USP. Dong dali dirong kanta ang Rain Gentle. Rain Gentle. Whenever we see good. Nya pasundan din ako kanang When I feel so sad and lonely. So kay
kuan man ko sa una gamay pa mo kunya talinis ka og tingog. Yeah, Karon talinis na kog naong. Yeah, elementary magwato kanang inig kanang yun inig chorus may kog Dabino Sunshine. kana oo. Sikat kani Of course, makantahan. pero ang mukanta na ron katong ganinang grabe kay kog nakahay kay gilupig si Liza Minnelli. Oh, abi na ko si Mo na sa Liza nimok. Dilima. Soberano. Okay, so ladies and gentlemen, without much ado, Yes. Miss Rochelle Borbajo sa sa iyang iyang Rain. Rain. Rain gently falls whenever we say goodnight, falling like when you're out of sight. Rain follows me even in my bed, and rain is the tears that I shed. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, all mine. There'll be no summer, spring, or fall. Each day is like winter time, but I can never say I care. I know it won't be smart. Somebody owns your heart. It can never be mine. So it rains when you're near, knowing we can't even touch. Rain knows that I love you so much, but I know that my love will only cause you pain. So I'd rather live with the rain. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, all mine. There'll be no summer, spring, or fall. Each day is like winter time, but I can never say I care. I know it won't be smart. Somebody owns your heart. It can never be mine. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, all mine. There'll be no summer, spring, or fall. Each day is like winter time, but I can never say I care. I know it won't be smart. Somebody owns your heart. It can never be mine. Somebody owns your heart. It can never be mine. Yes, Rochelle Borbajo nindot kay ang iyang Oh, rain. gently falls, Oh. no? Yeah, Kuan man ang nagkanta na gyud sa kanang sa Karon, kabats karon, nako oo. si Duna Cruz. Donna Cruz, Oh, no? Duna say Cruz. Oh, oh. Iyan. Iyan na ning revive kasi Oo. Henjim gyud niya to. Kuan mo guna sa sikat mo guna kantahagon hatod karon wa gina mawa. Lindot kayo Ngano sa ni. mga karaang kanta ba di gyud siya mawa na agyapon sa panumduman bisa pag mga batanon. Mao inindot Oo. kayo niya. Mhm. I love it. Ako mismo ganahan kumukanta na pero di lang gini mo igos akong Ang tingog, Oo. kinahanglan mo gyud mo kanta pero pwede Pero- mo sa tiniguang version niya. There be no sunshine In my Pero life. kay ba ka June, dito sa kayo ang pagkakantaan na ni Miss Sarah G. Geronimo. Sarah Oo, Geronimo Sarah day. Oo. Oo. Pero unsay but pasabot aning rain gent ko ani kanang Rain gently rain falls. pero unsay gipasabot sa somebody owns your heart it It can never be mine. So mo sigurong iha sigurong kana bitaw di ba mo represent magid ang rain kanang di ba kung sunny di ba happy. So maybe kanang rain is nagrepresent na siya sa murag subo nga kasing-kasing kay bisag unsa di niya maangkon ang iyang gusto dagabaan. Agi ko ana Jun. Ang ibog kay kus babae pero di gyud ko sugton. Mao ba?
Uy, lain na ito pagkasulti. Daga ba? Ano mo siya pakapin? Uy, mauna na siya ang mahitabo sa sunod nga mo kanta. Oo, nya. So, ato lang... Gani kaning katahag yun, gi-request gi ko sa mga pulis diha sa Mabulo. Nya kaning dalawa kaming api, gi-request So- ka. Kaning ko kaning mo yang kantahon. Okay, so amigo man niya. Para ni sa mga tao po nga nagduha-duha. So, Oo. mauna nga ang uban hangtod karon wag gyapon sila kakitag ilaha. Tungod kay nagduha-duha mo sa inyuha tulo-tulo. Oo. Nagsaragod. One at lain na oy mga Naglibog. saba na Mura mo mo ka siya. nang anong Di niya oras naglibog ba ni? niyang Nakarelate. kasing kinsag yun? Oo. Mo na lang ni iyang katahon. Sana. Okay, ato Yes. na dayong paminawon si Miss Brenda sa iyahang International singer man Yes, siya. international Oo. singer. Ganina ni kanta Oo. siya og kuan kanang Indonesian Yes. song. Oh, Oh, yes. Chinese Chinese song. song, Yun, isa pa. Japanese, Indian, o tanan Mantay na. na Arabic, no? Arabic. Sige Nakamaos man na siya. sa English. oo. Basig lain na po malitok sa Arabic. Okay, ladies and gentlemen, Miss Brenda sa iyahang Dalawa Kaming Api. Salamat talaga ang dapat mong mahalin. Dalawa kami sabay na merong sulirahan. Kung ang irap mo ay dalawa, palayain ang isa. Liligaya ng lubos ang iyong pagsinta. Hayaan mo na siya'y manap ng sarili na mapalad upang siya'y lumigaya rin sa wakas. Kung magkakaroon, liligaya na kami. Hindi tulad ngayon, dalawa kami api. Kung ang irap mo ay dalawa, palayain ang isa. Liligaya ng lubos ang iyong pagsinta. Kung ang irap mo ay dalawa, palayain ang isa. Liligaya ng lubos ang iyong pagsinta. Liligaya ng lubos ang iyong pagsinta. Wow.
Dalawa kaming api. Ako, abin ako, dalawa ang puso ko. Oo. Katoy, sana man to. So, mo na siya, kung duha-duhaon niyo, duha na noon may nalugi. Ang guilty ko. Kay na mawa tingali. man noon ang tanan. So, kanalan mo pili jud ka kung Guilty kinsa. ko na usahay. Guilty ka. Pero, pero nga nung api man. tungod kay wala man jud mo daog ang duha mo kabuok. So siya na noon wala na na winner. So dapat mo pili kag Ingo usa. man siya, ikuanon ang isa, no? Ibalibag. Yes. Anya, atong i-shout out Sergio ang atong mga Okay. nagtan-aw sa atong Facebook Live. Naa si Madam Aisel Alves nagtan-aw karon si Hi, Madam Aisel. Yes, Good hello, afternoon. Dam. Si Edwito Miole, shout out sa taga-Upper Tayong Banilad, Cebu City. Sa mga taga-Banilad, diha maayong pagtanaw kanyong tanan. And of course, to Sir BJ Miranda Jr., wow, pagkalamig ng boses. Oh, di ba? Yan ingon sa si Sir June Takamiya Caballero, ingon siya, Rain by Boy Mondragon. Oh. Boy Mondragon Isa ba si to? Boy Mondragon. Akala ko, sa Pilipino to. Henji ang sakuan to, Amerika. okay. Oh, Boy Mondragon dito. Boy Mondragon. Tama. Okay. Kay katong Kismi, katong 16, lain sa to. Lain si sa to kalimot. siya. Oo, Boy Mondragon din na, tama. Hinumdum gigwar kay na ako'y classmates elementary mo kanta anang Rain sa una si Eduardo Daniel. Wow. Oh. Hala, no ka na mga pangalan, nagsumpay-sumpay, di ba si Daniela Mondragon? Oh, sikat po ganun siya sa kanina. Unya si Shanice Rose Lags, I think yan ang gipang mugbo-mugbo, pero Shanice Rose Lag, ingon siya nga, hello po, watching from Lutupan, Toledo City. Doon na kayo na siya sa yuta ni John Villarta Dios Naga, no? Ako ngilgi kinayutaan mo din siya. Oh, niya nag-shout out siya panawagan sa mga taga-ilihan kuno Tubigon at Tabugon nga Tubigon amo. Ha? Si Noli, si Father Noli Kataga nga iya tagaan kuno ka nagbudgetan ka ni John og $500,000 kuno para magtukod og payag. For those who did not know how we have a new time slot this Yes, day. oo. Di ba, Miss Roach, no? Ah. From 2 p.m. nahimo na tarong 3:30. 3:30. Still on Saturday. Okay? Yes, and of course katong atong mga singers Sergio atong i-invite kung gusto sad silang mo guest din sa to Okay, welcome ang atong please. mga So, singers no Even nga. if you're just an amateur singer, Go. kan dunay mga paghilig sa pagkanta, Yes, kay mo ni pag-awit. ato ang usa sa ato ang mga tuyo ani nga of course mahimo sang kabahin unya ang Sing It Cebu sa inyong paghasa sa inyong mga talento. Mao, and you'll have your victory. Mhm. Okay. Oh, si Miss Easter, wa man karon. Yes, and we will miss her. Yo, miss you so much, Ma'am Is. Kuan siya kanang dito ko siya sa Manila unya medyo nagka late ang flight unya. Mao kuan ba? siya. So mga nay mga changes. So abi jud niyang makaabot siya pero di na gyud makaya. Pero gwapa naman yun Miss Brenda, no? Pero kuwang ang atong gwapa din ni Ron. Oh, di ba? Yes. Tuwang ang atong gwapa. Unya akong i-greet na lang. Yes, Ma'am Is. Unya ako na late kuan man mi sa ila ha. Akong i-greet si Ma'am Is og belated happy birthday belated, no. yeah, Pero atong okay. Oo. atong April 2 niya naman may mga grupo nga gitawag Colored Girls so sa mga month of April nanay mo sunod na mo of course so ako na lang i-greet in advance si Ma'am Arlene Gochan nga mag-celebrate sa iyang birthday Happy karon birthday, ma'am. April 16. Happy birthday Ma'am Arlene. So, ang birthday ni Miss Easter, wa Two. ma-Easter. Oh, may Easter. Oh, kay nakuan man siya, nahimo siyang Monday. Monday. Monday, Thursday ba to? Thursday man to, oo. Pero namo ginutanan ako nga, ng ano ko no ng Monday, Thursday, nga nanay Monday niya, napagi Thursday. Dapat Thursday. Oh, bitaw. Okay. O karon lahi na sa dang peg ni John Villarta ha, kung ganina muratog may paghugot-hugot. Karon ana makasayaw na sad ta. O bagay kay niya, Sergio. Ba? Bagay kay niya. O niya, sige paminaw na to ha. Ang ikaduhang dali ni John Villarta sa iyang Love Me Tonight. Tom Jones time. I know that it's late and I'm really must leave me alone. But you're too gold and I feel such a long way from home. Yes, I know that our love's still in you, but I promise it's gonna be true. Please let me stay. Don't you send me away. Oh no, no.
Tell me, baby, that you need me. Say you'll never leave me. Love me tonight. Hold me now, my heart is aching. Until now the down is breaking. Love me tonight. Something is burning inside. Something that I can deny. I can let you out on my side, darling. Love me tonight. Yeah. I've waited so long for a girl of my dream to appear. And now I can hardly believe that you really appear. Here in my arms you belong. How can this feeling be wrong? Darling, be kind, for I'm out of my mind over you. Tell me, baby, that you need me. Say you'll never leave me. Love me tonight. Baby, now the pain is stronger. I can wait the moment longer. Love me tonight. Something is burning inside. Something that I can deny. I can let you out on my side, darling. Love me tonight. Let me love you, baby. Let me love you, baby. Let me love you tonight. Love me tonight. Alright, love me tonight sa dili pa. Shout out nako si Kumbate, si Ate Eve Borbaho diha sa Selgem Resto. Unya, mubalik pa ang Sing It Cebu! Sing it Cebu, sing it Cebu, lift it higher, let it ring true. Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 183 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone numbers 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete.
Subscribe now. Sing it Cebu, lift it higher, let it ring true. Alright. Welcome back to Sing It Cebu. Unya, June, ato sang tagaan, before ta mo balik sa pasalamat sa itong mga sponsor, atong tagaan og chance nga maka-shoutout sa ni atong gwapa diri nga international, Venecia. Okay. Of course, shoutout sa mga friends, sa mga suki, ug sa mga nag-atang ni Miss Brenda. Okay, Miss Brenda, Miss shoutout. Brenda. Right, shout out dihas taga Pardo, mga Rojo family, Baclayon family, mga Sireno, og sa Asa? Tayo, Tayo, Konsolasyon. Oh, Montijo, Oh. family. Akong tanang mga igagaw, kaparentihan, dito sa Davao, o maabot pa tag Davao. Yes. Davao Siyempre. O ka mga tanang kapulisan diha sa Mabulot Police Station, Station 4. Oh. Daghang salamat Mr. Bacos, o Mr. Piggy, o si Sir Abatayo, mga kig-Jewit, yun ako permit, daghang kay salamat. Iningaw na ko ninyo. Oh, Sitahon tamog diag balik. Yes, kanang mga kapulisan sa I-shout out po Mabulo. mga kapulisan, Oh, June. di, kanang mga kapulisan, primi na mo ato sa MUA sa BAC GMA, kay naman? mamista na sila Abay na nagto. ko magdagpusas. Shoutouts tanong taga BAC GMA, Homeowners Association des Barangay Apas. Unya nga tumatubad ni Brenda, nga itong mga friends diya, nga mga kapulisan. Nga naagay, Yes. namang goy usahay away sa MUA, anak gimas police state. Dili man kay ikaw kuan. magdag sa away ka, June. Dili amo silingan Ah, usahay okay. di magka nabay usahay bugas. Okay, nga shout out na lang po nako ang mga taga Lapu-Lapu diya sa Kalawisan. Of course, una sa akong Kalawisan ha, naadiha sila si Mami Isay, si mama nako, Mama Wani. Unya ang family ni Mai nga naa sa Shamrock diya sa Pusok Lapu-Lapu. Of course, si Daddy Tasyo, si Mama Hines, si Noy Jerome, unya si Noy Ginis nga kuan ba ka kana idol. O ikaw na ba ya ang reserve na ka sa birthday ni Noy Ginis? Wow, O, salamat kayo. nya si Noel nga nagbantay ni Subin. Sa akong beshi nga si Ellie, and of course si kinsa pa man to na si Ate Chris. O niya si Machel and si Ate Megan. Doy-doy. Si Maureen. O ang akong amigo po nga si Alvin Monteclar, nga premig na siya mo tanaw sa ato ang Singit Cebu. Anak ni siya ni attorney Monteclar. Unya, Yes. ganit Chel, kani ako pahisubo lang po ni. Pwede ra ta magpahisubo lang usa kay usahay mga matay man gyud tan kalibutan. Okay. Pasubo di ko sa pamilya ni Glenn Alivio Ay, nga Glenn. ang iyang father mo nigingon dan ni rest in peace. So Okay. karon siya i-lubong. Okay. Sosyalan ken Sige, lubong. mga pahasubo gikan kanamo ni Glenn. Kaila sabayan ni Glenn. Glenn Alivio sa Okay. mga kauban sa mga nakaila kay singer man ni sa amateurista. Yes. Pasubo Glenn. Nya Okay. Chel. Unya akong i-shout out sa akong ikuan akong Mari kay reserve baya to. Mari Star si Lormel. Wap amo ginamo ari diri kanta. Kay nagkuyog baya mi ni Kuan, nagkita gyud mi ni Sir Bench. So si Sir Bench kay nag-host siya og silang kuyog ni Romel, nag-host siya og birthday unya didto mi gipakanta sa kun ni Sir Bench. So ingon to siya nga sorry kayo ha nga wala kog atong taima nga gi-invite siya to guest sa Singit Pro. Sa sunod, okay. Pero naa sa Hong Kong sila ron naglaro-laro. Yes, hello to Mari Star. Enjoy mo sa inyong vacation sa Hong Kong. Okay. Og karon Karon, June, yes. kani usag yun ni siya sa kanang kuan, kanang usa ni siya sa mga paboriting kanta. Nya kani kantahan niya Chel, pero may ko makadaw, kausara ko nakadaog ani. Usa man gyud, usab jud tinuod. Di nakadaog kani kausara kay kani pang contest pang Yes, contest. pang contest. Oh, di man ni basta-basta kantaha. Aha. Tanaw natin ron. Okay. O ato din nato lang ngayon June, atong Yes. paminawon si Sir Jojo Labella sa iyahang You'll Never Walk Alone. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of the
never walk Yes, alone. oo. Kapasuho na gud si Rosa, murag feel na kaniya. Kuwang na lang siya kuan kanang buwak bitaw buki. Na-feel gini ang kanta, no? Pang You'll Never. Ipakpak gid siya. Pagkasal mo ng kanta, no? Oh. Isa man ang You'll Never dili, Walk dili, Alone. abin ako kasal na to, graduation na yung gihunahuna. Nya sa ato pahibaw ni Sir Jojo kung unsa nang You'll Never Walk Alone ka na paglakaw nga sana You'll Never Walk di nakakalakaw usab man. It was a very encouraging message sa mga Yes. estudyante. Ah. Atong movie nga Carousel. Ah. Katong ganina, Oliver sadto sa role ni Fagin, katong Pick a Pocket or Two. Yes. Mao nang natay background gud nga mga sa sini. Mao Ah. ni iyang kuan. Pero kani siyang kantaha go, di lang na siya mo apply as sa estudyante ko ana. Anything nga na kay pinagdaanan nga dili jud ka magbalaka, Oo. wala ka naginusara. It has a very good message. Yes. Nya mo sa kantahon pirmi bud sa kanang mga singing contest namo. Nya pirmi kausara ko kadaog ana. Wow. Kaya ko bang contestant wa man kay nag-uwan man wa ka. Mo na di ko moapil og contest kay bawg gyud kundi ko kadaog. O nya June, ato ning tagag pagtagad, please greet sa akong bana si George og sa akong mga anak si Joy and Joseph. Gikan na siya ni Shimnis Rose Lags. O nya, kuan siya Shimny kanang ingon siya kanindot si mga tingog ma'am oy sir. Thank you. Bisag di ko singer. Yeah. Nya si Ma'am kuan di ay si Tess Jess ang atong director. Hello. Hi, Mr. Nga pirmi just na Mami magkuyog ni Tess. Ma'am Lourdes Gomez. O permi sila Basta ni kaon magkuyog. kuyog na sila. Kamatngon kog buot, kaila na mi ani Si Ma'am Tess. Oh, At- yun ato na na siya director. kaduwa, yung younger brother nga, wa na sa taon, si Jetro. Mo Ah, gito yes. akong playmate nito sa Ah. DYRC. Oh. Hello Kay- Mami Tess. Kay siya may siyang po'y nag-introduce nato sa mga gitawag nato mga paklans nato si Ma'am Lourdes Gomez. Daghang salamat Ma'am Direct Tess Jess. Daghang salamat kayo. Yes. Ang kato iyang mama ug iyang papa si Angeles Jess ug si Guying Echebare. Ang mga Close artista na friend gid to ini. sa akong mama ug papa sad. So mga artista na gini ang mga inahan ni kuan Direct Tess. Yes. Unya, karon sa last na lang ha, asa ako man? i-greet ang katong mga nagtrabaho ron sa balay. So akong i-hi si Papart, unya si of course ang grupo ni Sir Michael, unya si Nicole, o kaniyong tanan nga nagpaanyag sa kuan sa atong So na kay payag. bagong balay. Sa bagong balay niya. Hello, Gadungan kaninyo. mi, gadungan mi. Ah, Okay. Okay. Og karon, nindot sa ni siya pero medyo kuan ni siya kana Saan siya? lamlam sa ni siya nga kuan dili na ko siya ma-mention ang iyang kana ang iyang title. Amo ba? Si kuan ni siya ang nagkanta si kinsa gani nagkanta ni si Meredith. Meredith. Meredith Brooks. Oh, Pero okay. kuan ni siya kanang nindot sa ang iyang meaning ani biyang kantaha. So Pero from ang the title lang ani, international medyo- singer, no? Ang title kuan lang kanang mga murag dagat ba kanang resort. Di pa to beach man po to. Pero sounds like okay ato Yes. paminawon. Oh. Of course ang pinakagwapa Gwapa. no international ang Of gikan sa course. kuan gikan sa nagkadaiyang nasud sa kalibutan. Gikan ma-representative Motuwa sa kay ko kapulisan. mag-uol guwas Easter kay na napuno nga guwapa. Aha. Okay. Requested song ginis mga kapulis diya sa Mabolo. Yes. So ang version ni Miss Brenda sa kanta nga Bitch. Come on, come on. Well, I hate the world today. You're too good to me, I know that I can change. Trying to tell me back, you look at me like maybe I'm an angel on it. Innocence is sweet. Yesterday I cried. It must be relief to see you so soft inside. I can't understand how you used to be confused, and I don't either. I'm a little bit of everything. I won't let you wrong. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell and I'm your dreams. I'm not an in-between. You know you are the one to end. I'm waiting. Oh, so yes, you said you had to be a strong man. So sure, and then you start to make me nervous. And I'm going to explain that tomorrow I will change. Today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a
grade school, you do what you do, and don't you try to save me. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint, and I do not feel ashamed. I'm in hell and I do dreams. I'm not in between. You know you want what's any other way. I'm a bitch, I'm a cheat, I'm a goddess on my knees. When you hurt, when you suffer, angel undercover, I did not when I'm revived. Can stay I'm not alive. You know you want what's any other way. Okay. Alright, yes. Brenda Oh. Rojo. Ay, pag kanindot sa iyong awit, no? I am a child. I am a mother. Basta man na to. Basta I'm man na a to. sinner. And she could be a saint also. Yes. So, Yes. everything has to come to an end pero naman tayo finale. Yes. And who will open it up? From the great singer of Sing It Cebu, the main Miss- event. Yes. Miss Rochelle Borbajo. Sing a song, sing out loud, sing out strong, sing of good things, not bad, sing of happy, not sad, sing a song. Sing a song. Make it simple to last your whole life long. Don't worry that it's not good enough for everyone else to hear. Just sing a song. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu. Sing a song. Let the world sing along. Sing of laughter could be. Sing for you and for me. Sing a song. Make it simple to last your whole life long. Don't worry that it's not good enough for everyone else to hear. Just sing a song. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing It Cebu! Hangtod sa sunod Sabado alas 3:30 sa hapon. Magkita-kita na sa ta. Dinili sa CCTN Channel 47. Thank you so much. Thank you. Thank you for watching. Bye. Usa ka pag